Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-maze. sebuah podcast yang membahas berita menarik dan terkini tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりましたマゼマゼポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Tetap bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan Marisa. Yeay. Kita berkumpul lagi teman-teman. Kemarin kan kita udah cerita nih tentang pengalaman pulang kita di Indonesia. Dari Marisa sendiri banyak banget ceritanya. Mungkin ya kalau kalian gak puas dengan ceritanya Marisa, silahkan DM Marisa aja. Instagramnya apa? Instagramnya Marisa Kinanti. Bukan DM, kalian nonton aja sih sebenarnya ya benar. Instagramnya Marisa, karena di sana Marisa sering berbagi konten lah ya. Hai, so desu. Tentang Jepang juga, tentang Indonesia juga. Kemarin waktu di Indonesia sendiri juga banyak ya. はい、インドネシアでたくさんVlog 動画とか、リアクション動画みたいなのを作ってみましたので、ぜひインスタとか TikTok で見てください。 Oh iya, Instagram dan TikTok teman-teman. Hai. Marisa Kinanti semuanya. はい、@Marisa_Kinanti。 Gitu. Hai. Untuk episode kali ini kita gantian. Mungkin karena cerita gua dan Yemima itu sedikit, jadi kita jadi satu episode. 前回は私がインドネシアに帰国した際の話をしたんですけれども、今回はイェミマさんとアイマンさんのなんだっけ、1月ぐらいでしたっけ、 Cuma 2 minggu. 2週間くらい年末年始に帰国された際のエピソードを話してもらいたいと思います。 Oh iya, sebelum ke sana pengen tanya sih, kalau Marisa itu pergi ke Indonesia, apakah itu kikoku? 私がインドネシアに来たら、帰国って言えるかなだって父がインドネシアに住んでて家もありますので、私からしたら帰るという感覚になりますから、帰国って言います、多分自分では。 Tadi tuh ada pertanyaan dari Aiman. Jadi kalau Marisa ke Indonesia tuh hitungnya pulang kampung gak sih gitu. Nah Marisa ya karena bapaknya ada di Indonesia juga dan keluarga di Indonesia, jadi bisa dihitung balik ke kampung halaman lah. はい、そうです。 Berarti kikoku balik ke Jepang, kikoku juga. はい、どっちも帰国。インドネシア行っても帰国だし、日本行っても帰国だから紛らわしいですけども、はい、今回はお二人の帰国エピソードを聞きたいと思います。イエーイ。はい、どっちからですか？ Dari aku ya. はい、アイマンさんから。 Kalau dari gua sendiri sebenarnya nggak banyak karena 2 minggu juga. Cuman yang kemarin itu yang cukup seru kayaknya. Seru sih, bukan kayaknya ya teman-teman. Seru adalah ketika di Jakarta collab dengan beberapa podcast lain sebenarnya. おー、すごい。じゃあ今回の帰国で何人か他のインドネシアのポッドキャストをされている方とコラボできたっていうことですか？どういう方ですか？ Jadi kalau satunya dibilang kolaborasi juga enggak juga sih. Oke, pokoknya pertama itu kita collab dengan Konspirasi Ngopi. コンスピラシーのコンスピラシーngopi というポッドキャストですか？ Iya, podcast. Jadi podcastnya ngobrolin tentang konspirasi lah. Nah, kayak gitu. コンスピラシーって何ですか？ Konspirasi dato. 正しいか正しいじゃないか、 jadiど kayak れなのとかの kayak misalkan teori yang memang nggak umum. Misalkan contohnya Presiden Amerika yang dibunuh tuh, Washington.
John F. Kennedy. Iya. John F. Kennedy kan mati dibunuh. Nah, polisinya kalau apa ya namanya, statement official dari polisinya tuh kalau nggak salah dari grup apa gitu. Nah, teori konspirasinya itu bisa aja ada agenda siapa. Oh ini dibalik itu kayak gitu-gitu. なんだろ Itu う namanya konspirasi. じゃあなんかそのなんて言えばいいんだ。結構本当にどうだったかはわからないけど、こういう可能性があるよねみたいな Iya benar. 話をする内容ってことか。じゃあ日本でいうなんだろう、都市伝説みたいな話違うかな。 Apa itu ちょっと tuh? 違うか。 Apa itu tuh sih? 都市伝説っていうのは本当にあったかわからないけど、こう思ってる人が Oh ya, Ide-ide iya gitu. benar. Kayak ini kemarin yang katanya si Karin banyak konspirasi yang berkeliaran tentang apa gempa yang di mana kemarin Ishikawa itu tuh gempa buatan gitu. Kayak gitu-gitu. なるほど。じゃあもう都市伝説っていうことで多分合ってると思います。じゃあ都市伝説について話されているポッドキャストの方々とコラボしたんですね。 Ya, その itu. 時はどんな話したんですか？ Mereka itu mungkin pengen apa ya namanya, pengen tahu lebih lanjut lah tentang Koshikoreka. Apa itu yang penurunan populasi anak muda di Jepang. 高子高齢化社会。 Ya, jadi Koshikoreka Sake itu benar. Kemarin tuh ada bahasa yang pas. Jadi penurunan angka kelahiran dan aging populasi. 少子化と人口減少みたいな感じ。それについて。 Ya, 日本 itu. の少子化について。 Ya, itu juga. Terus ada apa namanya? Hikikomori juga. 引きこもり問題。 Hikikomori itu apa ya? Shut in ya, yang orang nggak mau keluar dari rumah. Kayaknya itu termin Jepang doang deh. Jadi kayaknya orang Indonesia juga tahu lah teman-teman ya, hikikomori. 確かに私もインドネシアにいた時それ聞かれました。はい、質問で例えばある学校とかにお話ししてなんだろうプレゼンテーションしに行ったら、やっぱりみんな人口減少とかそういう問題に気になってると関心が高い様子でしたね。そうなんだ。楽しそうですね、いろいろ Ya, gitu. 話すことが。 Meskipun bukan expertnya kan mungkin karena udah tahu banyak berita yang ada di Jepang juga cukup bisa menjawab tentang pertanyaan mereka lah intinya kayak gitu. そうですよね。確かになんか本当に詳しいっていうところまでいかなくてもある程度日本にいたら結構わかるところありますね。はい。 Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin bukan kolaborasi tapi kayak jadi guest di salah satu podcast yang cukup major lah sebenarnya. じゃあ逆にアイマンさんがゲストとして他のポッドキャストの番組に出たということですか？ diaspora yang tinggal di Jepang. Diaspora te. 移民？ Ya,移民。 じゃあ日本人ですか？その方は。 Enggak. 違うか。 Diaspora itu orang ya kita aku menjadi sumber apa ya? Guest menjadi guest benar. Jadi guest seorang diaspora yang tinggal di Jepang. Nah, じゃあそのなんだろう、そういう外国とかに住んでる方たちのインタビューされている方ですか？ Iya. なるほどなるほど。 Nama podcastnya itu podcast Ancur. すごい。 Podcast Ancur. Ancur. Kuareru? Ancur. Podcast Ancur. Ya namanya doang jelek teman-teman, tapi kan dia udah eksklusif di Spotify juga. Kayak gitu-gitu. Jadi cukup major lah. 名前は面白いですけど、まあでも結構人気な番組ということですかね。そうしましたら。そうなんだ。わあ、いろいろな方とお話ししてますね。 Ya. 今回。 Cuman yang di podcast ini ceritanya lebih ya mungkin cerita tentang kehidupan di Jepang juga. Cuman banyak ngomongin yang episode dulu yang bareng Mr. X itu.
yang tentang prostitusi di Jepang. あーなるほどなるほど。あ、じゃあその方のディアスポーラ、違う、なんだっけ、ポッドキャストアンチューのエピソードでは日本の暮らしとかの話とか、あとは以前インタビュー、アイマンさんがインタビューしたミスター X の、回についていろいろ聞かれたということですね。はい。Ya. Dan mungkin karena fansnya juga udah banyak, jadi sempat mention episode itu di podcast itu, jadinya kita sempat menjadi masuk 200 top podcast di Indonesia. Oh, すごい。Tapi habis itu hilang kita. これからでまた入れるといいですね。すごい。200トップインドネシアのポッドキャストトップ200にその回が入ったということで、すごい影響力大きいですね。Ya gitu. Ya semoga nanti kita masuk lagi ya teman-teman. はい、また今後出るといいですね。Ya mungkin kemungkinan tahun depan juga akan mencari lagi lah kira-kira podcast siapa lagi yang bisa di collab mungkin, atau sebenarnya agak penasaran ketika punya teman yang di Indonesia yang memang kerja di perusahaan Jepang juga gitu, yang culture-nya masih Jepang, ataupun diaspora orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia di Jepang juga mungkin nanti pengen cari sih di waktu tahun depan mau balik lagi gitu. またジャカルタに戻った際、その日本に働いてるインドネシア人の方と、新しい新しいポッドキャストを作れたらっていうことですね。Iya. Karena menarik ya, karena pengen tahu juga kehidupan tentang orang Jepang yang tinggal di Indonesia ataupun orang Indonesia yang memang kerja di perusahaan Jepang di Indonesia gitu. 確かにそうですよね。気になりますね。日本に住んでるインドネシア人の方って何してるんだろうっていうところは気になるところですね。Tuh. Dan ya itu seminggu di Jepang di Jakarta. Ketemu teman-teman juga karena teman-teman lebih banyaknya di Jakarta ya. Meskipun secara domisili kampung halamannya itu di Bandung. Cuman di Bandung itu cuma ya banyak keluarga ketimbang teman sih lebih tepatnya. Jadi seminggu di Bandung ketemu keluarga, tahun baruan bareng, main bakar-bakaran tuh apa sih? Barbekyuan gitu. Terus ya goro-goro lah. Goro-goro apa tuh? Goro-goro bermalas-malasan kayaknya. Rebahan. Oh ya benar. Rebahan. Gitu. なるほど。じゃあポッドキャスト撮った以外はジャカルタで友人に会ったり、家族とバンドゥンでしたっけ、出身のバンドゥンで家族との時間を過ごして、あとは家でゆっくりゴロゴロされてたといういいお休みですね。最高ですね。Sempat juga itu kalau teman-teman pengen penasaran membedakan Shinkansen-nya Indonesia dan Jepang, Indonesia dan Jepang. Kemarin sempat bolak-balik naik kereta cepat. Naik wush. Oh ya wush namanya. インドネシアで最近新幹線できたんですよね。その名前がウォッシュっていう。ウォッシュ。早そう。Cuman karena jarak Indonesia, Jakarta dan Bandung itu terlalu dekat, jadi baru ngantuk sedikit dan nyampe. ウォッシュっていうのはどっからどこまであるんですか？Jakartanya dari Halim. Oh, dari Halim. Jakarta からどこまでですか？ Sampai Bandungnya tuh Bandungnya nggak di dalam tengah kota tapi di Padalarang, cuman ada apa ya? Ada kereta apa sih namanya? Terusannya dari Padalarang ke kota Bandungnya. じゃあジャカルタとバンドゥンまでってことですね。Berapa lama itu kira-kira? Dari Jakarta sampai Padalarangnya sih nggak nyampe 30 menit sih kayaknya. Cepet banget. 30分でもうバンドゥンに行けるという。そうなんですね。Kan cuma 170-an kilometer. Kayak dari mana ya? Tokyo ke
Yokohama? Enggak nyampe. Lebih lah. Tokyo ke itu tuh Odawara mungkin. Atau enggak ya? Atau lebih dekat nih. Ya, jadi 30 menit. じゃあもっと今後なんかその場所が違うところまで伸びるといいですね、線が。線路が。Rencananya begitu kayaknya ya. 楽しみですね。 Semoga bisa terus lah ya biar kita keluar kotanya nggak perlu macet-macetan. Ya, biar semuanya pakai Shinkansen kayak di Jepang, teman-teman. Namanya Wush bukan Shinkansen ya orang. Oh iya. Panjangnya Wush. Wush. Kayaknya orang Indonesia juga nggak tahu Shinkansen, taunya kereta cepat. Kereta Wush. Kereta Wush. Wush. Pasti cepat. Ya, cepat. Ya sama kayak bentuknya sih kayak Shinkansen yang ke arah Yamagata dari Kodama Achigaka. Ya, yang bentuknya tuh yang biru gitu. jadi ya. nggak ada moncong. Yang bawahnya nggak ada moncongnya gitu. Yang kayak peluru, lebih kayak peluru. Nah, itu yang kalau yang ke arah selain itu kan bentuknya kan kayak ada moncong burungnya gitu yang di bawah. Nah, mirip kayak gitu bentuknya. Interiornya juga sama kok, sama enaknya dengan Shinkansen. Harus dicoba, teman-teman. いいですね。私も今度インドネシアに行ったら乗ってみたいです。素敵な家族タイムと友人と遊んだりとゴロゴロタイムがあったみたいです。Itu ya mungkin kayak gitu aja kayaknya. えみまさんはどうでしたか今回の企画、帰国。 Kalau kali ini sih lebih banyak jalan-jalannya ya. Sama lebih banyak jadi turis di negara sendiri. Turis di negara sendiri. じゃあ結構旅行をたくさん楽しまれてたんですね。どこに行きましたか？ Kalau di Jakarta akhirnya pergi ke Pik 2. Pik 2. Kan selama ini semua teman-teman Instagram story di Pancoran, di apa tuh yang design centernya. Nah, itu kali itu baru pergi sama teman-teman. Ya. ピックは私も行きましたけど本当になんかおしゃれですよね。おしゃれで豪華で。Fashionable banget lah pokoknya semuanya. Wah banget lah. Wah banget. Pokoknya itu pas balik dan pergi ke sana itu wah, ini Indonesia udah kayak Singapura rasanya, udah kayak bukan di Indonesia lagi. Kok hebat banget, kok bisa bikin sampai seperti ini. Itu dulu bagi seseorang yang pernah sekolahnya deket Pik, yang dulu Pik gak ada apa-apa, ngelihat kayak gitu, kandoshita, keren banget ya ampun. そうか。じゃあエミマさんが高校時代とかはピックの近くに通ってたんですか？ Di daerah Pluit sekolahnya dulu. でもその時代はまだ今の商業施設みたいのはなくてっていう感じですか？そしたらもう本当にびっくりされた感じですよね。だってあれはもうなんかシンガポールみたいって言ってたと思うんですけど、私もなんか結構なんか東京の銀座とか青山とかそういう横浜とかお台場なんだろう、結構お台場に青山詰め込んでみたいなそんなイメージ。 Odaiba tuh kota pinggir pantai ditambah dengan kota tengah kota yang fashionable gitulah ya. Kota pelabuhan yang maju lah kayaknya. Kayak Yokohama gitu. だからびっくりしました。私もそれはもうね、昔から知ってる人が見たらその変化には驚きですね。 Sama kan diajak sama teman untuk muter-muter daerah Pik. Nah, diajak juga, Yem mau coba nggak kita ke Don Quixote? Hah, Don Quixote gitu. Don Quixote kan itu apa ya, supermarket sih hitungannya ya. Apa ya? Pokoknya satu perusahaan yang membuat toko serba ada yang gede toko serba ada, dari apapun yang kamu pikirkan tuh semuanya ada di situ. Dia bilang ada nih supermarket kayak gitu tapi style Jepang, namanya superhero. ドンキ、インドネシアのドンキ版。ドンキ版じゃない、ドンキのインドネシア版か。ドンキみたいのスーパー。インドネシアすごい間違って説明しちゃったんですけど、インドネシア版のドンキホーテ。インドネシア版のドンキホーテ。日本語忘れちゃった。確かインドネシアいたら。Jadi ya pas lihat
Pas dia buka window mobilnya, dia bilang, "Yem, lu lihat di kiri, ini superhero." Terus, anjir, kayak Osaka. Kayak ada billboard Liko, ada Lampu-lampu. gitu. Nah, pas masuk dia bilang, "Nanti lu dengerin ya, lagunya mirip Don Quixote gitu, nadanya gitu." Pas didengar, oh iya mirip Don Quixote, tapi lagunya bahasa Indonesia. Oh. 本当にドンドンドンみたいな。 Bukan do, tapi liriknya cocok cigau, sedikit beda gitu loh. Tapi nadanya kayak na something like that. すごい。そっか、名前はスーパーヒーロー。 Superhero. スーパーヒーローっていうドンキみたいなお店。すごい。大阪みたいな雰囲気なんですか？ Di depannya ya kayak Osaka. Di dalamnya itu paling gampangnya bisa dibilang kayak Don Quixote X Hypermart. Kayak supermarket Indonesia, tapi tempelan-tempelannya semuanya bahasa Jepang. Kayak Don Quixote tempel-tempelannya ya. なるほどなるほど。まあドンキのああいうなんだろう、結構なんだっけ、値段プレートみたいな値段やつがプレートとか書き方がドンキみたいで、全部あ、でも日本語なんだ。インドネシア語じゃなくて。 bahasa Jepang, terus ada romajinya. ああ、 Oh. 日本語、インドネシア語と値段っていう感じ。 Bener nggak itu bahasa あ Jepang? あ、そうなんだ。 Bener-bener. Oh. Jadi yang punya superhero itu yang punya hero sushi. あー Sushi hero, sorry. Ah. Jadi mereka tuh juga jual sushi yang beneran kayak Jepang punya style gitu loh. Dan sushinya enak-enak. 寿司ヒロ、私も行きましたよ。 Oh, pergi juga. はい、美味しかったです。あ、じゃあその寿司ヒロと一緒のグループで、その方たちが持ってるドンキホーテ、インドネシアバージョン。 Pokoknya biasanya kan orang Indonesia suka nyari Ichiran ramen, tapi karena adanya yang babi doang, nyarinya yang halal kan. Nah, di situ juga jual, bisa dicari. じゃあハラルラーメンを食べたい人たちもぴったりというか、 Ada juga. あるんだ。すごい、私全然知らなかったそのスーパーヒーローっていうところ行きたかった。 Lucu sih di situ, tempatnya lucu. Buat foto spot banget. 確かにフォトスポットになりますね。まあこれからね、インドネシアに行く方、ぜひ参考にしてみてください。 Apalagi orang Jepang ya. Mendingan ke Don Quixote gak sih? Sama aja isinya. でもめちゃくちゃ面白くないですか？ジャカルタなのに日本語みたいな。 Iya. Shikamu Nihongo tadashi. Tadashi Nihongo ちゃんと、使われてる。時々ね、日本風のお店で全く違う日本語、なんか絶対この日本語違うだろうっていうところあるじゃないですか。もうそのスーパーヒーローでは正しい日本語が使われてた。面白いな。 Terus ya apa ya, di superhero-nya itu kaget juga, ternyata belakangan ini banyak UMKM makanan-makanan kecil, merek-merek Indonesia lokal, tapi desainnya lucu-lucu. Jadi pas banget buat nyari oleh-oleh sih di situ. そっか、じゃあインドネシアのお土産探すときにもそこぴったりですね。確かに Banyak brand lokal. インドネシア現地のローカルのお菓子もたくさんあるんですね。他にはどっか行きました？ Selain ke sana ya muter-muter di Jakarta, lalu ada 3 hari pergi ke Labuan Bajo. Oh. ラブアンバジョ、いいな。 Dekat rumah siapa ya? でも私遠いですよ。 Oh, jauh. ロンボクだから。ラブアンバジョね。 Beda pulau. Iya, beda pulau. Tapi bisa ya naik で kapal. も遠いですよ。だってロンボク NTB、 ラブアンバジョ NTT。 Ah. Oh, timur ke barat. Oh iya benar-benar. Pokoknya terbang ke mana namanya? Ke Labuan Bajo. Kaget pas keluar bandara. Loh, kok ada pesawat baling-baling? Tahu gak sih pesawat zaman dulu yang sayap ininya baling-baling? Oh, memang Pesawat buat kecil. Jadi ternyata itu bandaranya pesawat kecil juga masuk ke situ. Karena bandaranya juga gak gede-gede amat. Oh ya, memang di beberapa penerbangan di Indonesia yang bandara-bandara kecil masih pakai pesawat yang baling-baling. Jadi sayap, sininya baling-baling. Baling-baling, bukan mesin jet. Tapi yang masih baling-baling.
なるほど。初めて見た。pertama kali lihat. じゃあラブバジョの空港出た瞬間バリンバリンってなんだろう。 Takeプロペkomputer. プロペラ Ah, pura-pura. かな。 Oh ya, propeller. Ah, Iya, ya, iya. プロペラがついた飛行機。なんか今の時代の飛行機ってやっぱり Jet 機械 機械使ってると思うんですけれども、まあそれも機械だけど、なんて言うんだろう。ジェットの。ジェットの機械だと思うんですけど、プロペラ版のプロペラ使った飛行機があったんですね。それは驚きですね。まだ私は見たことないからイメージがつかないんですけれども、まだ使ってるんです。Mungkin dari pulau kecil ke pulau kecil kali ya, pakai pesawat kecil biasanya. ちっちゃいね、ちっちゃい島がいっぱいあるからね。そうなんですね。そこからはまあいろんな島があると思うんですけれども、その飛行機で行くんですか？Iya memang banyak pulau ya di sekitar Labuan Bajo. Di situ satu hari kita relax di pulaunya, di resort. Lalu next day-nya kita sewa satu speedboat untuk pergi ke beberapa pulau. なるほど。 Nah, pergi ke pulau Pink Beach, pulau Padaran. Itu yang pokoknya kalau misalnya lihat di Instagram banyak tuh anak-anak suka jalan-jalan ke situ, lalu ke Pulau Komodo. いいな。そっか、じゃあ空港に着いてからはまずリゾートで過ごしてから、次の日からですか？そこからスピードボート、船を一つ借りて、そこでいろんなところに回ったんですね。ピンクビーチ、コモド、Padaran Bukit, Pulau Padaran, terus Pulau Kalong. Kalong tuh bahasa Labuan Bajo artinya kelelawar. Kelelawar kecil. Iya, kalau kecil. Jadi pas malam kita ngelihat kalongnya banyak banget terbang. 待って、それってバットマンみたいな。コウモリか。コウモリ見たんですか？すごい。いっぱいって本当にkatanya itu sampai ribuan. Jadi setiap malam si kelawarnya itu tuh pergi cari makanan, terus paginya sebelum pagi dia balik lagi ke rumahnya. 毎晩1000匹ribuan pokoknya nggak tahu berapa. 何千匹のコウモリが飛んでるんですね。すごい。それ見たんですか？あとコモドと行ったって言ってたと思うんですけれども、コモドには会いましたか？いっぱい会いました。いっぱいいるんだ。Ketemu banyak banget komodo sampai aku pikir kok lucu ya, pengen sentuh tapi nggak boleh. コモドってあれは結構なんだろう。危ない。Katanya kalau digigit komodo itu chances untuk hidupnya sangat rendah karena dia sangat berbisa. Komodo bukan berbisa sih. Kayaknya. Terus apa? Jadi kalau komodo itu di sekitar mulutnya atau liurnya itu banyak bakteri. Jadi ketika kena digigitan komodo itu tuh kakinya bisa membusuk. 怖いですね。コモドに噛まれると、コモドの歯ですか？口の周り。口の周りに結構ばい菌とかウイルスとかがいるってことですよね。そうなんだ。そんなん噛まれたら全然助かることはあるのでしょうか？ Di situ lihat banyak banget sih, ada yang dari komodo yang kecil sampai ada yang gede banget yang kayak 2 meter. Enggak 2 meter sih, 1,5 meter kali. Gede banget. じゃあ私と同じぐらいの身長のコモド。Iya. コモドと会ったんですね。Naik komodo juga? Enggak naik sih, cuman ngelihat dari jauh. Terus ada yang lari satu, larinya cepet banget. 走るんだあれ。 Serem loh kalau pas lari, serem sih itu kalau digigit aku. Pernah lihat videonya. Pernah lihat komodo lari, nanti cari Marisa. 後で調べてみます。走るコモド。走っているコモド、それは怖そうだな。なんか私たちが逃げてもなんか逃げられなさそう。
Bisa sih. 逃げられるそれぐらいの bisa 話 sih, cuman tetap aja serem. そっか。あとピンクビーチに行ったっ Mm-mm. て言ってたと思うんですけど、ピンクビーチってあれずっとピンク色なんですか？ Sebenarnya dibilang pink, gak pink banget tapi lebih ke coral color. ああ、コーラルカラー。 Gitu. あれはなんか微生物とかの反射。 Biasanya buat itu apa? Apa ya, coral plankton. Iya, ada banyak juga ya di situ. プランクトンの影響で Apa ya? なんか色がピンク色っぽいように見えるビーチ。それは美しい場所ですね。行ってみたいな。 Zehi. 3 jam dari Lombok naik ランボッ pesawat. クから3時間か。 lagi nyari ya. あ、そうなんだ。まあでも、今度インドネシアに行ったら私も行ってみようかな。 Harus pergi kalau ke Indonesia. Labuan. Cuman sejujurnya ya, harga di Labuan Bajo jauh lebih tinggi daripada di Bali. あ、そうなの？ Iya. Nggak tahu kenapa, pokoknya lebih mahal. Jadi ya sedikit kaget sih. Culture shock juga. Culture Kok shock。 lebih mahal daripada Bali. ああ、高いんだ、そこら辺。まあインドネシア観光地の物価がローカルのね、現地の物価と全く違うのから、でもバリ以上に高いってことは結構高いと思いますけど。 Mahal banget po. Mungkin karena aksesnya juga Ah, susah. susah. Ya, benar. ね Dan pesawat pun juga nggak terlalu banyak yang ke sana. Jadi mungkin karena Logistiknya iya, kurang. logistiknya kurang, harganya dinaikin. 確かにそうですよね。でもまあ行ってみたいな、それでも。 Pokoknya bagus banget sih. Lautnya masih sangat clear, masih bisa lihat sampai bawah, bisa lihat ikan-ikan. Bersih banget. じゃあもう海とかビーチで魚見放題ですね。シュノーケリングもしました？ Snorkeling mo. Pergi snorkeling juga. Sama stand up paddle. スタンドアップだ。 Jadi kayak surfboard tapi kita Ah. berdiri terus paddling. はいはい。じゃあそれで真ん中まで行ってなんか行くんです Itu nggak sampai tengah sih. Baru jalan あ sedikit. ちょっとだけ。 Wah, hujannya kenceng banget sampai Ah, so- sampai petir jeder. Akhirnya masuk. Terus hujannya nggak berhenti sampai malam. まあインドネシアらしいね。そっか、時期的にもね雨季ですもんね。12月から1月ですよね。 Iya, bulan 1 Januari. ちょうど雨季の時期は Uki apa? 雨季はmusim hujan。 Oh, Musim musim hujan. hujan. 雨季はね、インドネシア雨季あるあるとかも話したらもうね止まんないんですけどね、本当に雨がねたくさんもうすごい勢いで降ってくるからなかなか旅行中に来たらちょっとねいろいろプラン変わっちゃうね、なるほど、いい休み過ごされてますね。 Seneng jalan-jalan kali ini. 楽しそうな旅行いいですね。 Jadi itu dia teman-teman ceritanya Yemima. Kemana aja tadi ya? Kepik sama Pik oh iya. Labuan Bajo. Sebenarnya kemana-mana. Cuman banyak kan Kepik dan Labuan Bajo ceritanya yang seru teman-teman. Di Labuan Bajo ya lumayan deket lah dengan Marisa. 遠いよ。 3 jam. 3時間遠いですよ。 Aku message Marisa, aku lagi di Labuan Bajo. Ih, Ciemi sini ke tempat aku. Terus aku ngeliat jauh 3 jam. amat. Jauh amat. Naik pesawat 3 jam teman-teman. Seperti yang diceritain juga tadi Yemima, pesawatnya pun pesawat kecil ya. Pesawat propeller, pesawat baling-baling. Bukan pesawat jet. レミマさんが乗ってたのがそのプロペラですか？ Oh, それじゃない。 enggak sih. Ah, Oh, Kan enggak ya? pesawat Garuda yang udah lama banget gitu dan pesawatnya kecil. Oh, Gitu. Oh ya, Tapi- mesinnya di belakang ya. Iya. Oh, tapi bukan Boeing pesawat yang berarti. sebelah itu pesawat propeller. じゃあ他の飛行機がプロペラだったっていう。そっか。いい旅行ですね。いい旅行ですね。 Yoko desu. 二人 Ya, itu dia teman-teman cerita kita kayaknya. Buat yang tiba-tiba langsung masuk ke episode ini bisa dengerin ceritanya Marisa juga di episode sebelumnya, di part sebelumnya. Karena banyak banget ceritanya. Marisa 6 bulan setengah tahun teman-teman
berada di Indonesia. はい、私のね、インドネシアの話も前回のエピソードで話していますので、ぜひ聞いてみてください。Oke, jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di night.indo.tokyo karena di sana biasanya gue berbagi hal yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya dengan tentang podcast ini teman-teman. Dan bisa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang ditulis, ada foto-foto juga dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. よかったらナイトイン東京のインスタグラムとホームページを確認してみてください。他のエピソードが聞けますよ。Oke, sekian dulu buat episode Maze-Maze kali ini teman-teman. Semoga terhibur, semoga bisa belajar juga bahasa Jepang. Dan sampai jumpa lagi di episode Maze-Maze selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. またね。おやすみなさい。